Hello, another day, another vlog, part 2. For today's video, ang mga kaganapan han amon party. Habang di pa nagtitikang han amon party, aadilani kami han amon mga classmate na mumuroko. As you can see guys, damon inattenda na amon party. Bisa nag-uuran na dayon lagi hapon. Kay ginaabangan namon ni Jollibee for the first time in OES. Pero ayulanin niyo pagpuko si Jollibee kay hiyaan pinaka main event. Take note mga guys, ayulanin ka mo ka-excite kay may pinaka inaabangan nga program kada grade level. This is it mga guys, nagtitikang nan amon program, mga nga dilanay kami. Representing grade 1. Very good talaga ang grade 1 sumayaw. Grade 2. Yan din naman ang grade 3. Representing grade 4. Go brother, go for the goal. At syempre, ang pinakaginihinulat, ang bidahan vlog representing grade 5. Shout out han grade 5. Sound jab. And last but not the least, representing grade 6. Ang pinakahuhulat nga performance sa amon mga excellent teachers. Haroy hinhubya, may dakngoy nakalimtan ang kinder. Shout out na laha iyo kinder. This is it mga guys, Jollibee time. Oh daw, hin ka maupay na ni Jollibee gumiling.
This is it guys, mukbangan time na! This is it for today's video. See you on my next vlog. Merry Christmas. Bye!